ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи Ангур ва Буғ. Имрӯз 1 январи соли 2024 мо қарор дорем дар гармхонаи ман, дар назди лимонҳои ман. Ва мо имрӯз лимонҳоро озуқа метиҳам ва ба шумо нишон медиҳам ки ман чӣ хеле озуқа метиҳам. ва шумо шоҳид, ҳамин сол шоҳид будед ки ман навор нишон додам, ҳамин лимон сар ба гӯш лимон бастагӣ буд. бовар кунед, ҳамин дарахтҳо то замина омада расида буд, ҳамин навдаҳо то замина омада расида буд. чунон лимон баста буд ки ва ҳоло ҳам лимонҳо ашаз бинед барои меҳмонон мондагӣ якта нимта омадагиша. якта лимон падарка мекунем. 6-7 датанаш лимон дорад. ва ҳозир мо озуқа метиҳем. озуқа чӣ метиҳем? ман соли гузашта аз бачаҳои хуҷанд истеҳсол мекарданд, имсол дигар реклама намекунанд. фикрамда ки фирмои калон иноро пачақ карданд, ино натонистанд буроварда. манам халин минеральне удобрение нависондагӣ истеҳсол мекарданд бачаҳои хуҷанд. бинед чӣ дошт. амна ҳавор ки ман хонам чӣ дорам. ана бинед. оля он тарафша бура. бинед чӣ дорад. 19 пеш боша фосфорай. 19%, калий 4%, натрий 6%, магний 3%, кальций 21%. ман метавонистам амофос партам, нитрамофос партам, ленки ҳамин доруро дорам. ҳамин дору эсриф нашавад, ҳаминро мепартоям. бинед ба таври тоҷикӣ нисондагӣ тарзи нигоҳдорӣ мана дидед. ин бачаҳои хуҷанд мебуроварданд, дар хуҷанд мебуроварданд, дигар набуроварданд. дигар намедонам барои чӣ набуроварданд. нисбатан бениҳоят арзон ҳам буд. ҳоли гӯҷа шуда намедонам. ман чӣ кор мекунам? ана ин ҳамин маҳсулоти ҳамино ҳаст. сифаташро ман ягон касро гарантӣ наметиҳам, сифаташро намедонам, лекин ман истифода мебарам. кафолаташ 6 моҳ будааст, лекин аз срок гузаштааст, лекин ба ҳар ҳол бояд фоида мекунад. мо акун чӣ хел таги лимонро озуқа метиҳем. мо дар таги лимон партофтем инқадар хасу хушок мана. хасуро як нишон тиҳед ки исмулҷон мана хасуро дидед. инқадар барг доштем, барги чормағзу, барги лигустра, барг чизи барги буд, ҳамҷо овардем партсем тунук кардем. аз болои барг мепартоем ин амофосро, нитрамофосро, ҳамин минеральне удобрение гуфтагиро. амофос бошад, шумо амофос партоед, анам хел парту ғавсар парту. ғавсар парту. ҳоле мустар ғавсар парту. тахминан таги ҳар як дарахта 1 кило биёд беҳтар аст. баъд аз ин мо болои ин мепартоем порӯи сӯхташуда, яъне порӯи кӯҳна. дар ҳолати мо порӯи кӯҳна надорем. як ду селинча биогумус доштем. ана ин биогумус аст. набинед чӣ хел порӯи беҳтарин аст ин биогумус. шумо халқ албатта биогумус набояд партоед. дошта бошед беҳтарин, надошта бошед порӯи кӯҳна. ана хел тунук метавонед дуртар парто. абиқин девол биёр. абихи девол партофта биёр тунук. ана хел боз як сатил дига гир парто ҳаминҷа. ҳамқи парто шуд. ана кун белагиру ҳамагӣ 15 сантиметр ҷуф ва чӣ кун побел кун. нуки бела фақат. ин тарафро нуки бел. барои чӣ нуки бел? барои он ки лимони мо патагреша аст. айбехи вай сар кун. абехи девол сар кун. камтар. анам хел карда омадан. чунки лимон патагреша аст, мо патагрешашро назанем. инҷо вай буромадааст. марм инҷони бехор имсол мекучонем. анам хел камтар чуқуртар. ана диди? ятагиру мандате ам решаро ман нишон тиҳам да шумо. реша дорушкани ана. не ин решаи лимон нест. камта чуқуртар гир кан решаш чанқа мебурояд. ту чанқа решаи лимонай. не ваям не.
نه وای دست چپ در ریشه انا وای گیر بیتا بیو مانتی این ریشه های لیمون است. دیدید ما چقدر زدیم ریشه های لیمون برون بود. این ریشه رو ما نزنیم بهتر است چون که این ریشه های جبنده است. خوراک رو همین ریشه ها میتیاد. برای همین ما فقط بیل رو چقدر نزده پوبیل میکنیم که ما ریشه ها رو ضرر نرسونیم. بعد این کار ما با آب میتیم و تو بهاره این لیمون ما دم میگیرد برای سال آینده تیاری میبیند گلخانه‌هایش رو به قوت میکند و ماه مارت شروع میکند به بستن و گل کردن و تو ماه مارت ما باید این لیمون رو به خنکی نتیم. خنکی رو تا درجه 2 3 1 نگاه داریم هم بهتر. همین مینوس نکنیم مینوس 2 نکنیم که در مینوس 2 این خنک میزند لیمون رو. منم خیلی ما پیبول میکنیم. دیدید چقدر پوبیل نمیکنیم با فهمونم که شما ریشه این رو میزنید. انا خیلی پوبیل کردیم پرتافتیم. بعد از پوبیل ما این رو آب میتیم. آب بسیار میتیم. بعد میمونیم میستد تا سال آینده. انا هم دیارون عزیز ما همین زیر همین لیمون ها رو همش رو همین روز همین خیلی آذوقه میتیم. بعد سال آینده میبینیم که چه خیلی میشود. این برگایی که من پرتافتم این خسه که من پرتافتم همش میپوسد و بهترین آذوقه میشود برای درخت. همدیران عزیز انا این بود یک نوار دیگه اویدی آذوقه دادن به لیمون. تکرار میکنم شما مجبور نیستید که بیوگوموس پرتوید. پوروی سوختگی پرتوید بهترین است. پوروی سوختگی 2 سطل بالای سوختگی رو در گردی لیمون پرتافته یک نیم کیلو تا 1 کیلو امافاس پرتوید. لیمونتون جونش میدمد و این ببینید که این بیچاره امسال اینقدر بسته بود برگویش زرد شدگی. این برگوی زرد میریزد خودش و سال دیگه با برگوی سبزی نقض میکند. من ببینید لیمون هایش چقدر حالی هم کشول است. همدیران عزیز مهنت کنید راحت میکنید. های در پناه خدا باشید با گروه انگور بابا.